사랑연 করোনা ভাইরাস নতুন সারা ভারতবর্ষ 21 দিননি লকডাউন বুঝাক আপনি বাকি বরক রকনাউনি অফরমালিয়া tei sini kami am tayo to borak kubang mo na tongo kam tongo saray rok hingga borak kam mayang itong wika hingga omonati yung ni atar sa club tei Ratanpur Youth Rock kok sab leka je yung mansak subalay na hine borak no hingga tini yung subalay tongo yung kot namuwan suray mo ni kancas family rong nakanay riyo hine kinto sini subanay rok আমসুকাই সাফলকে जोंनो सुबामान बागै तिनि 100टा फेमिलिनि टाइपनो जों सुबाय दङ 130टा ताबसु जरा काय दङ बे बुसु कानो साइमेको तै आं आनि रतनपुर क्लाबनि सदस्य तै युथ दंनो बेलेना हामबाय मारियो विशेष करि आसिनि डाक्लेश्वर देवबर्मा अनिमेश देवबर्मा डॉक्टर कनिका देवबर्मा डॉक्टर सानी देवबर्मा प्रणब इंजिनियर बरनो बेलायना हामबाय मारिबो डॉक्टर अमृत छनो तै सिनि बाइकर मेडाम जोंनो आसुके सुबाखा बबो जों दंनो बुथा खलगैनो हामबाय मा जानो ताम निकाय बारक सुमाबानि बागै जों तिनि अमसुक प्रग्राम का हामखयै दिसाय थाङै दङ तै आं गाबुंना मुसुङो जों गेमान तै इमा हायनो जता आमतायनि ताकुतै बुकुक संग जे चुगनाय रक जानजानि आमतायनि Kiri rong fano kita bisa jaman coba tuh, angau no sana nih musuh Nok tam tam suwa fatini atau suwa thani tam tam mereka. Ini jeng pasta item coba kah, jeng aron bisa maidong par family wa 7 kg, tei lagi tongo alu 2 kg, pias 1 kg, kok 500 gram, tei saban kaisa tongo, jeng ama heke jeng jaman coba lagi tongo. Kayak norak mau coba mau jagan bung, mau jagan nok pada fai coba kamu. Kini mau fai amcai ni Ratanpur, jengke Ratanpur ni Adarsh Club by Ratanpur Youth Group kaisa tongo, or duita trai bungai jeng sebalai tongo. Nin bung hai tong. Ani bung mungke Pranab Deparma Ratanpur ni Adarsh Club ni secretary.